الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید
بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء خطیب الانبیاء، امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ، پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ صاحبوں دی ساتھیوں، اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان، جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دے اندر مینوں تینوں اپنے کار اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گوہاں اللہ رب العزت میرا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کرا، میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سن سارے انو تا زندگی اس کو سبق حاصل کر کے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، کائنات دے اندر تخلیق الہی دا ایک عظیم شاہکار روح زمین دے خلافت الہی دا نقش اولین نوع انسانی دا نقطہ آغاز قادر مطلق دی ایک نادر ایجاد، جس دا خوبصورت دلکش اور دیدہ زیب پتلا خالق ارض و سما نے اپنے ہتھاں دے نال بنایا، جس دے عالی شان وجود دی تیاری دے اندر خشک کھنکھناندی ہوئی خمیر شدہ اور تغیر پذیر چکنے گارے نو استعمال کیتا گیا، جس دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ دے نال روح پھونک دیتی، جس دی وجہ کر کے اس دے اندر چلن پھرن دی، سوچن سمجھن دی، دیکھن سنن دی، بولن دی صلاحیت یکدم اجاگر ہو گئی، جس دی جنس دے بڑھان واسطے اسے دی جنس وچوں ہی رفیق حیات نو مارز وجود اندر لے آندا گیا۔ پھر انہاں دونوں نو رہائش واسطے جنت معلی دا دل فریب، دل آوید، خوشگوار ماحول فراہم کیتا گیا، جس نو مسجود ملائکہ بنا کے عزت اور عظمت دے نال اللہ رب العزت نے بلند درجہ عطا فرمایا ہے۔ اس نو حضرت آدم علیہ السلام کہندے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام نو اپنی تمام قدرتی قانون جو کہ کن فیکون دے سلسلے دے اندر جاری سن، کہ فرشتیاں نو بنایا کن کہہ کے، اگر جنہ نو بنایا کن کہہ کے، آسمان بنائے کن کہہ کے، زمین بنائی، جمادات، نباتات، حیوانات، حشرات، جیڑی بھی چیز پیدا کی تھی اللہ نے کن کہہ کے بنائیے۔ مگر جدوں حضرت آدم دی واری آئی، اللہ رب العزت نے کن نہیں کیا بلکہ اپنے ہتھاں نال گن گن کے بنایا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جس وقت حضرت آدم علیہ السلام دا پتلا تیار کی جائے، اس تو بعد یہ اندر روح پھونک دیتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کلے جنت دے اندر پھر رہے نے، نہ کوئی غم گسار، نہ کوئی دکھ ونڈن والا، نہ کوئی دلدار، بے کیف ماحول، دل خراش فضا، طبیعت بڑی اداس، دل بڑا پریشان رہندا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام دی ایک کیفیت ویکھدیاں ہویاں انہاں دے جسم دے وچوں ہی، انہاں دی جنس وچوں ہی اماں جی حوا نو پیدا کیتا ہے اور انہاں نو ایک بہترین ماحول فراہم کیتا ہے۔ فرمایا جنت اندر رہو، جویں جی کردا جے کھاؤ پیو، مگر میں ایک قید لگا رہا ہاں، تساں اس درخت دے قریب نہیں جانا۔ غور کرنا ذرا، اللہ رب العزت دا قرآن اس باب دا اعلان فرما رہے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دی تخلیق دے حوالے نال سورہ ہجر اللہ رب العزت دا قرآن
اللہ فرماندے نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ۔ اللہ رب العزت نے جدو فرشتیاں دے سامنے بات کی تھی، اللہ فرماندے نے میں سڑے ہوئے گارے دے وچوں کھنکھناتی ہوئی مٹی دے نال میں اپنا ایک خلیفہ بشر پیدا کرن لگا ہاں۔ اللہ رب العزت فرماندے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، پھر اللہ رب العزت نے ایک پتلا بنا کر کے او دے اندر اللہ خالق کائنات نے روح پھونک دیتا ہے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ رب العزت فرماندے نے جدو میں دے اندر روح پھونک دیواں تسی دے سامنے سجدے اندر گر جانا ہے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے فرشتیاں نے حضرت آدم علیہ السلام نو سجدہ کیتا ہے، الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، مگر ابلیس نے انکار کیتا ہے، انہیں سجدہ کرنے والے دی صف اندر شامل نہیں ہویا۔ اللہ فرماندے نے قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اللہ فرماندے نے ابلیسا تینو کی ہویا ہے، تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا؟ کہندا قال لم اکن لیسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون، اللہ نو کہن لگا اللہ سونیا تو اینو گارے والی بدبودار کھنکھڑاتی کالی مٹی تو پیدا کیتا ہے، لہذا میں آگ تو پیدا کیتا گیا، میں نو سجدہ نہیں کرنا۔ اللہ فرماندے نے قال فخرج منہا فإنک رجیم، اللہ فرماندے نے پھر میری جنت وچوں نکل جا، اللہ فرماندے میں تینوں لعنتی قرار دے رہا ہوں، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، فرمایا قیامت دے دن تک ان تیرے تے لعنتاں برسدیاں رہن گیاں۔ اللہ اکبر، اللہ غور کریوں سونیا توجہ کرنا، حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، فرشتیاں دے سامنے سجدے واسطے پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سارے نے سجدہ کیتا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیتا۔ دوسرا مقام سورہ بقرہ اللہ رب العزت دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، سن اللہ دا قرآن فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے جو فرشتیاں دے سامنے ایک بات رکھی، اللہ فرماندے نے فرشتیوں میں زمین دے اوپر اپنا ایک نائب دے اپنا خلیفہ بنانا چاہنا۔ اللہ اکبر، اللہ فرشتے کہندے نے قالوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اللہ سونیا تو پہلو جن بھی بنائے سن، انہاں نے زمین دے اوپر بڑے فساد کیتے، اللہ سونیا انہاں بڑے خون بہائے، بڑے جھگڑالو پیدا کیتے، اللہ سونیا ہن دوبارہ کوئی ایسی مخلوق پیدا نہ کریں۔ اللہ اکبر، اللہ فرشتیاں دا تصور دیکھیے، اللہ اکبر، اللہ فرشتیاں دا گمان دیکھیے، اللہ اکبر، اللہ انسان اوے آدم دے بیٹے یا جدوں تو کو برا لچھن کرنا ہے فرشتے کہندے ہون گے اللہ سونے آکھے اسی اینو نہ بنائی، اللہ سونے روکے اسی اینو نہ بنائی، اللہ اکبر، اللہ سونے زمین تے فساد کرے گا۔ فرمایا فرشتے کی کہندے نے، کہندے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ
32 लाख। अल्लाह फरमांदे ने फरिश्ते कहंदे ने अल्लाह सोने जे तू इबादत चाहने असी तेरी इबादत भी करांगे, असी तेरी हम्दो सना भी बयान करांगे, असी तेरी पाकियां भी बयान करांगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमांदे ने काला इन्नी आलमु माला तालमून। फरमाया फरिश्तियों जो मैं जानना तुसी नहीं जानते। अल्लाह खाल के कायनात ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम नु बनाया है, इंज बना करके सामने बिठा छड़े है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हाफिज इब्ने कसीर रहमहुल्लाह फरमाते ने कुछ चीज़ां दे नाम अल्लाह ने फरिश्तियां कोलों पूछे। अल्लाह फरमाते ने दसो। फरिश्ते कहंदे अल्लाह सोहणिया कालू सुबहानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना। अल्लाह जिन्ना को तू सानू दसे सी उन्ना को जानने सानू इन्ना दे बारे नहीं पता। अल्लाह खाल के कायनात फरमांदे ने फिर इंज करो जे मेरा आदम ए नाम दसे फिर एदी अजमत तुहाडे नालों ज़्यादा, एदी फकीयत तुहाडे नालों ज़्यादा, फिर तुसां एदी ताज़ीम करनी है जी। बिल्कुल करांगे। अल्लाह दा कुरान कहंदा है वा अल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा। अल्लाह ने उस सारे दे सारे नाम हज़रत आदम नू सिखा छड़े। सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका। फिर फरिश्तियां दे सामने पेश कीते। अल्लाह फरमांदे ने काला या आदम ए मेरे आदम अम्बिउहुम बि अस्माइहिम। ए मेरे आदम जरा नाम इन्हां दसना। फलम्मा अम्बाहुम बि अस्माइहिम। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वो सारे नाम दस छड़े ने। काला अलम अकुल्लकुम। अल्लाह फरमांदे ने ओए मैं तुहानू नहीं सा कहंदा इन्नी आलमु गैबस समावाति वल अर्ज़ व आलमु मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून। अल्लाह फरमांदे ने मैं कहंदा सन जो मैं जानना वा तुसी नहीं जानदे। मैं जमीन दे ऊपर हर छुपी हुई ते हर जाहिर चीज दे मुतल्लक जानना वा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अजमत और फकीयत जाहिर करने वास्ते फरिश्ते आंदे सामने हजरत आदम अलैहिस्सलाम नु जो नाम सिखलाए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बयान कर दिते ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाह खाल के कायनात फरमांदे ने फरिश्ते हुन गौर करे आजो। अल्लाहु अकबर फरमाया वा इज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। अल्लाह फरमांदे ने फरिश्ते हुन मेरे आदम नु सजदा करो। तुसी तो फेल हो गए हो, सवालों के जवाब नहीं दे सके। मेरे आदम ने सवालों के जवाब दिते ने, लिहाजा इहदा हक बनदा है हुण तुसी इहनू जनाब अपने तो वडेरा मनो, इहदी ताज़ीम कीजिए। किस अंदाज नाल फरमाया वा इज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। हुण तुसी मेरे आदम नू सजदा करो। फसजदू सारे सजदा कीता इल्ला इबलीसा मगर शैतान ने इनकार कर दिता। आबा वस्तकबरा इनकार भी कीता, तकब्बर भी कीता, गरूर भी कीता, फखर भी कीता कि ये मिट्टी तो बने है, मैं अग तो बनया, मिट्टी सुटो नीचे जाती, अग जलाओ ऊपर जाती, मैं दे नालों चंगा वां, मेरे नालों माड़ा है। अल्लाह वस्तकबरा तकब्बर कीता। वकान मिनल काफिरीन। अल्लाह फरमांदे ने फिर सैनू काफरां विचों कर छड़े। गौर करी सोने तवज्जो करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमांदे ने जदों मसजूदे मलाइका आदम नू बना छड़े है, हुण आदम दा दिल जन्नत विच नहीं लगदा। अल्लाह फरमांदे असां इहदी पसली दे विचों अम्मा जी हव्वा नू पैदा फरमाया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह बाबा जी आदम सुते सुबह उठे ना तफसीर दुर्रे मंसूर वाला लिखदा
ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تے ویکھیا اما جی ہوا کول بیٹھیاں، فرمایا تو کون ہے؟ اللہ اکبر، جی میں تہاڈی بیوی ہاں۔ حضرت آدم علیہ السلام منج کر کے سامنے بیٹھے تے اللہ فرماندے نے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، آدم اے تیری بیوی اساں تیرے واسطے بنائی ہے، تیری تسکین واسطے بنائی، تسی اے اپنی بیوی تے تو دوویں جنت دے اندر رہو۔ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جویں جی کردا جے کھاؤ پیو تے موج کرو، مگر وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت دے قریب نہیں جانا ہے، دے نیڑے نہیں جانا۔ اللہ جی کی ہوئے گا؟ فرمایا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اس درخت دے نیڑے جاؤ گے میں تہانوں ظالم چ لکھ چھڈاں گا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت دا قرآن بولے، اللہ اکبر۔ اس ابلیس لعین نے حضرت اما جی حوا تے بابا جی آدم دے سامنے آ کے قسماں چکیاں، اللہ اکبر، مینوں اللہ دی قسم ہے تہانوں اے درخت تو کیوں روکیا گیا ہے؟ اس وجہ کر کے کہ تسی کتے فرشتے نہ بن جاؤ، یا اس وجہ کر کے کہ تسی ہمیشہ ہمیشہ جنت وچ نہ رہ جاؤ۔ اللہ اکبر، اس وجہ کر کے تانوں روک دیتا گیا۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اللہ فرماندے نے پھر شیطان نے انہاں ورگلا چھڑے۔ اللہ اکبر، اللہ تے اللہ رب العزت دے اس حکم دی نافرمانی ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، جو اللہ خالق کائنات نے کہا سی میرے آدم تو اس درخت دے قریب نہیں جانا۔ اللہ اکبر، حضرت آدم علیہ السلام، غور کریوں سونے توجہ کرنا، جس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لے، وہ درخت دا میوہ چکھ لے، اللہ رب العزت دا قرآن کہندے پھر آدم علیہ السلام دے جسم تو جنتی لباس اتر جاندے۔ اللہ اکبر، اللہ کدی ادھر دوڑ دے جا رہے ادھر دوڑ دے جا رہے ہیں۔ اللہ خالق کائنات فرماندے نے وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، اللہ فرماندے نے جاؤ نچر دی اتر جاؤ تہاڈے جو باز دا دشمن ہے۔ اللہ اکبر، حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے پیدا کیتا تے جمعے دا دن جدو جنت دے اندر اللہ رب العزت نے سجدہ کروایا، جمعے دا دن جدو جنت چو باہر نکالیا گیا، جمعے دا دن حضرت آدم علیہ السلام نو جنت چو نکالیا گیا، جمعے دا دن میرے نبی فرماندے نے لوگوں قیامت بھی قائم ہوئے گی تے جمعے والے دن ہی ہوئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ غور کری سونے توجہ کرنا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماندے نے 100 سال تک حضرت آدم علیہ السلام نے جنت دے اندر رہنے۔ اللہ ایک روایت دے اندر 70 سال تک حضرت آدم علیہ السلام رہنے۔ تیسری روایت دے اندر 133 سال تک حضرت آدم علیہ السلام جنت دے اندر رہنے۔ اللہ رب العزت نے اہبطوا منہا جمیعا دا لفظ بولے ہے، سارے اتر جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ غور کریوں سونے توجہ کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ تفسیر صحابی والا لکھ دے کہ حضرت آدم علیہ السلام اما جی حوا تے نال ایک سانپ تے چوتھا شیطان، انہاں چاراں نو اللہ نے مخاطب کر کے کیا ہن زمین تے نیچے اتر جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ غور کریوں سونے توجہ کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام جدو زمین تے اترے نے، اللہ اکبر، اللہ حضرت اما جی حوا نو جدے دے اندر اتار دیتا گیا، بابا جی آدم علیہ السلام نو سرامدیب جزیرے اندر اتار دیتا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرنا سونے توجہ کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام جدو جنت وچوں نیچے اتارے گئے نے، کچھ چیزاں حضرت آدم علیہ السلام نال لے کر کے آئے، جنہ چو ایک پہلا حجر اسود، پاک پیغمبر فرماندے نے جنتی پتھر جدو زمین تے آیا
دودھ نالوں چٹا دا رنگ سی۔ پاک پیغمبر فرماندے نے آدم دے بیٹیاں دے گناہ چمڑ چمڑ کر کے دا رنگ کالا ہو گیا ہے۔ پاک پیغمبر فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اس حجر اسود نو دو اکھاں عطا کرے گا، دو ہونٹ عطا کرے گا، ایک زبان عطا کرے گا۔ سونیاں کس واسطے؟ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جس جس بندے نے حجر اسود دا بوسا لیا ہوئے گا، اے حجر اسود انہوں پہچان پہچان کر کے سفارشاں کر کے انہوں جنت دا داخلہ لے کے دے گا۔ فرمایا او پتھر اس بندے دے حق اندر سفارشاں کرے گا۔ اے حضرت آدم علیہ السلام اللہ اکبر جنت وچوں پتھر لے کر کے آئے، اللہ اکبر دوسرے نمبر تے جنت دے درختاں دے پتے لے کر کے آئے، تیسرے نمبر تے آس نامی ایک درخت ہے، آس نامی درخت، اللہ اکبر دی لاٹھی حضرت آدم علیہ السلام لے کر کے آئے، چوتھے نمبر تے بیل چاچے، پنجویں نمبر تے کدال لے کر کے آئے، چھویں نمبر تے حضرت آدم علیہ السلام اللہ اکبر اللہ جناب سنداج یعنی آرن جس نو بول دینے حضرت آدم علیہ السلام لے کر کے آئے، اور ستویں نمبر تے سنوبر دا درخت جناب بھی جنتی درخت دی ٹہنی نہ لے کر کے آئے، اٹھویں نمبر تے ہتھوڑا لے کر کے آئے، تے نویں نمبر تے جنوں سنی بولنے یا لویا پکڑن واسطے طبقات ابن سعد والے نے 9 چیزاں دا ذکر کی جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت وچوں لے کر کے آئے، جدو سب تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام زمین تے آئے نے، سب تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بیر دا جناب پھل کھادا ہے، بیری دا جڑا بیر ہوندا ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے سب تو پہلے اے پھل استعمال کیتا ہے اپنی بھوک ختم کرنے واسطے، اللہ اکبر اللہ۔ پھر 5 پہاڑاں دے پتھر لے کر کے حضرت آدم علیہ السلام نے جناب بیت اللہ دی پہاڑاں دے درمیان تعمیر شروع کیتی ہے، اللہ اکبر اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام غور کریوں سونیا توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ رب العزت نے جدوں حضرت آدم علیہ السلام نو بنائے، اللہ اکبر اللہ بناون تو بعد اللہ خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام دی کمر تے ہاتھ پھیریا نہ کانڈ تے ہاتھ پھیریا، اللہ اکبر اللہ تے حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے ساری دی ساری اولاد حضرت آدم علیہ السلام دی سامنے کر دیتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد سامنے آئی، کئیاں دا رنگ گور ہے، کئیاں دا رنگ کالا ہے، میرے پاک پیغمبر دا فرمان جامع ترمذی اندر روایت موجود ہے، پاک پیغمبر فرماندے نے ان اللہ عز و جل خلق آدم من قبضۃ قبضها من جمیل ارضی، اللہ خالق کائنات نے پوری زمین تو مٹی لئیے، اللہ اکبر اللہ تے آدم علیہ السلام نو بنایا، فجاء منہم الابیض والاحمر والاسود، پاک پیغمبر فرماندے نے انہاں وچوں کوئی چٹا بنیا، کوئی کالا بنیا، کوئی لال بنیا، کوئی ساملے رنگ دا بنے، پاک پیغمبر فرماندے نے انہاں وچوں کوئی بندہ جناب پاک انسان بنیا، کوئی برا انسان بنے، اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کئیاں دیاں ملیاں جلیاں اللہ نے طبیعتاں بنا دیتیاں نے، اللہ اکبر اللہ جامع ترمذی اندر روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے حضرت آدم علیہ السلام دی جدو اللہ نے کانڈ تے ہاتھ پھیرے نا، اللہ رب العزت نے قیامت تک آن والے سارے بچے حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد سامنے کر دیتی ہے، اللہ اکبر اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد نو ویکھ رہے نے، اللہ اکبر اللہ۔ ویندیاں ویندیاں ایک نوجوان دے چہرے تے نظراں پئیاں، ایک نوجوان دے چہرے تے نظر پئی، اللہ اکبر اللہ دے متھے دے پر اللہ
اللہ اکبر، ایک نور چمکدا نظر آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ رب العزت نو حضرت آدم علیہ السلام پوچھ دے نے اللہ سونیا کی معاملہ ہے؟ فرمایا آدم ساری دی ساری تیری اولاد ہے، ساری تیری اولاد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماندے نے اللہ سونیا آ کون ہے جدی پیشانی دی اندر نور چمکدا پہ ہے؟ اللہ فرماندے نے آدم اے تیرا بیٹا ہے، دا نام داؤد ہے، اے آخری امت دے قریب جناب اس دنیا تے ظہور پذیر ہوئے گا۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے حضرت آدم علیہ السلام فرماندے نے اللہ سونے دی عمر کتنی ہے؟ اللہ فرماندے نے آدم دی عمر 60 سال ہے۔ اللہ اکبر، حضرت آدم پوچھ دے نے اللہ سونے میری کنی عمر ہے؟ فرمایا تیری 1000 سال عمر ہے۔ فرمایا اللہ سونے میری عمر وچوں 40 سال کڈ کے میرے پتر داؤد نو دے چھڈو، ایدی عمر 100 سال کر دے وہ۔ اللہ اکبر، اللہ غور کریوں سونے توجہ کرنا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ بیان فرما دے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے جدوں بابے آدم نے 960 سال زندگی گزار لئیے، اللہ اکبر اللہ، حضرت آدم علیہ السلام دے سامنے موت دا فرشتہ ہوندا ہے، آ کر کے کہن لگا آدم زندگیاں مک گئیاں نے، زندگیاں مک گئیاں نے، اللہ نال ملاقات لی تیار ہو جاؤ نا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماندے نے اجے تا 960 سال ہوئے نے ہیں، بابا بھی کمال سی 960 سال گزاری بیٹھا ہے، اجے دنیا تو جانتے جی نہیں کردا، زندگی پیاری ہے نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ اکبر، دو چیزاں آدم دے پتر واسطے چنگیاں نہیں نے مگر انہاں نو اے بڑا ہی پسند کردا ہے۔ ایک دنیا دا مال، جنہ مال زیادہ ہوئے گا اونا حساب و کتاب بھی مشکل ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ، جتنی عمر بھی زیادہ ہوئے گی اونا ہی اللہ خالق کائنات دے سامنے دے متعلق سوال بھی کیتا جائے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بابا آدم ویر جاندہ ہے، کہن لگاؤ میرے اجے 40 سال پہنے، فرشتیاں نے حضرت آدم دی کیتی تحریر کیتے سائن لکھیا اسٹامپ پیپر سامنے کر دیندے نے، حضرت تساں اپنے پتر داؤد نو 40 سال دیتے نے۔ اللہ اکبر، لاؤ کڈ کے 960 سال پورے ہو گئے نے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماندے نے میں کوئی نہیں دیتے، میں کوئی نہیں دیتے، میں اب دی پوری 1000 سال ہی گزارنی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ رب العزت فرماندے نے میرا آدم بھول گیا ہے، میرا آدم بھول گیا ہے، جیڑی انہیں گل کیتی سی نا وہ گل انہوں یاد نہیں رہی۔ اے آدم نے انسان ہون دے ناتے پہلا نسیان، پہلا پلیکھا حضرت آدم علیہ السلام نو، جدی وجہ کر کے آدم دا ہر بیٹا ہی کدی کدی بھول جاندا ہے، آدم دا ہر بیٹا ہی بھول جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، پہلی بھول حضرت آدم علیہ السلام دی۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ اکبر اللہ، اس تو بعد اے حضرت آدم علیہ السلام کو لے لغزش ہوئی، اس نے وجہ کر کے آدم دا ہر بیٹا ہی لغزش کر دے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ اکبر، ہن مسئلہ کیے اللہ اکبر اللہ، کسے نو کو بندہ شہ دے کے واپس لوے، میرے نبی فرماندے نے انجیے کہ جی میں کتا الٹی کر کے دوبارہ کھا جاندہ ہے، جنہ برا فیلے میرے نبی فرماندے نے کوئی شے کسے نو دے کے بندہ واپس لوے تے اتنا برا ہے، ان کیا حضرت آدم تے فتوہ لگے گا؟ نہیں، پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے باپ اپنے بیٹے دی پاویں ساری زندگی دی جمع پونجی کھا جائے اندے تے فتوہ نہیں لگ سکتا۔ اللہ اکبر، حضرت آدم علیہ السلام
نے انکار کر دیتا ہے. فرمایا میں اپنی پوری زندگی گزارنی ہے. اللہ اکبر. اللہ خالق کائنات دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. سورہ طٰہٰ دے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کیتا ہے کہ ایسا اس تو پہلے آدم نے کو حکم دیتا مگر آدم بھول گیا. اللہ اکبر. اللہ مگر انہیں عزم نے کام نہیں کیتا. اللہ اکبر. اللہ آمدن کام نہیں کیتا بلکہ انہوں یاد نہیں رہا. اللہ اکبر. غور کریوں سونے توجہ کرنا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے لوگو کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے جدو حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے زمین تے اتار دیتے. اللہ اکبر. اما جی ہوا جناب عرب دی سرزمین تے پریشان رو رو کر کے اپنے حال مندڑے کر لینے. اللہ رب العزت دا قرآن اعلان فرماندا ہے فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. اللہ خالق کائنات کو لو کلمات سکھے حضرت آدم علیہ السلام نے کیڑے کلمے. اللہ فرماندے نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ سونے میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا ہاں. اللہ جے تو معاف نہ کیتا میرے تے رحم نہ کیتا اللہ سونے خسارے پان والیاں چو ہو جاؤں گا. حضرت آدم علیہ السلام ادھر رو رہے نے اما جی ہوا ادھر رو رہی نے. اللہ اکبر. غور کریوں سونے توجہ کرنا. پھر آخر کار و موقع بھی آئے حضرت آدم تے اما جی ہوا دی ملاقات میدان عرفات دی اندر ہوئی ہے. اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اما جی ہوا تے باب آدم دی ملاقات میدان عرفات جنو مشعر حرام بھی بول دینے. اس جگہ تے حضرت آدم علیہ السلام دی ملاقات ہوئی. اللہ اکبر. پھر نسل آدم دا آغاز ہونا شروع ہوئے. غور کریوں سونے توجہ کرنا. اللہ اکبر. اما جی ہوا دے وچوں تفسیر ابن جریر والا لکھ دے 40 بچے ہوئے نے. حیات آدم والا لکھ دے 120 بچے ہوئے نے. اللہ اکبر. اللہ تے بچیاں دا سلسلہ کیا ہے ایک حمل صبح دوسرا شام. اولاد آدم دی اللہ رب العزت انج بڑھائی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. نسل انج بڑھائی جا رہی ہے. ایک حمل وچوں ایک بیٹا پیدا ہوندا ہے نال دوسرا ایک بیٹی پیدا ہوندی ہے. پھر دوسرے حمل چوں بھی بیٹی تے بیٹا پیدا ہوندا ہے. اللہ اکبر. اللہ جیڑا پہلے حمل چوں بیٹا پیدا ہوئے دوسرے حمل والی بیٹی نالو دا نکاح کر دیتا جاندا ہے. دوسرے حمل والے بیٹے دا پہلے حمل والی بیٹی نال نکاح کر دیتا جاندا ہے. اللہ اکبر. انج حضرت آدم علیہ السلام دی نسل نو چلایا جا رہے ہیں. غور کریوں سونے ویرا توجہ کرنا. ایو سلسلہ طریقے کار چلدا آ رہے ہیں. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام نو 2 بیٹے عطا فرمائے نے. ایک دا نام حابیل ہے ایک دا نام قبیل ہے. اللہ اکبر. اللہ قبیل بڑا بیٹا ہے حضرت آدم علیہ السلام دے گھر اندر جنم لیا نا. ایدی اپنی شکل و صورت بھی بڑی سونی ہے. ایدی بہن دی بھی شکل و صورت بڑی سونی ہے بڑی حسین و جمیل ہے. مگر جڑا حابیل ہے ایدی بھی شکل تھوڑی جی جناب رنگ کچھ ساملا جے. ایدی بہن بھی کوئی اتنی خوبصورت نہیں ہے. حالات و واقعات طریقے کار تا ایو ہی
ہے کہ پہلے حمل والی بیٹی دوسرے والے بیٹے نال نکاح کیتا جائے. اللہ اکبر. مگر قبیل جڑا ویر جاندا ہے کہن لگا نہیں نہیں میں اپنے حمل والی بہن دے نال ہی اپنی شادی کروانی ہے. میں جناب حابیل دی ہمشیرہ دے نال شادی نہیں کروانی. کیوں؟ دی شکل و صورت اچھی نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا پتر اے گل حقیقت دے خلاف ہے, اے گل اصولاں دے خلاف ہے, اے گل طریقت دے خلاف ہے. پتر اے کام نہیں چنگا لگدا. اللہ اکبر. نہیں ابا جی میں انجی کرنا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے دوسرا طریقہ آزمایا. اللہ اکبر. فرماندے نے پتر انج کرو نا پھر تسی قربانی کرو نا, اللہ دے رستے دے اندر قربانی کرو. اللہ اکبر. اللہ جدو قربانی کرو گے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جدی قربانی اللہ قبول کر لے گا اسی او دے طریقے دے مطابق اگلا سلسلہ شروع کر لیں گے. اللہ اکبر. اللہ قبیل اس شرط پہ قربانی کر رہے ہیں میری اگر قربانی قبول ہو گئی تو میری بہن نال میرا نکاح ہو جائے گا. اللہ اکبر. اگر حابیل دی قربانی قبول ہوندی ہے تے پھر جڑا پہلا طریقہ چلدا پیا اسی طریقے دے مطابق سلسلہ چل نکلے گا. اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں, فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا. اللہ خالق کائنات فرماندے نے سونیا محبوبہ انہاں آدم دے پتراں دی ذرا گل تے سناؤ نا جنہاں نے قربانی میرے رستے اندر کے پیش کی تھی. اللہ فرماندے فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا انہاں وچوں اساں ایک دی قربانی قبول کر لئی دوسرے دی قربانی قبول نہیں کی تھی. اللہ اکبر. اللہ جڑا قبیل سی ایک کھیتی باڑی کیتا کردہ ہے زمیندارہ کرنے والا, جڑا حابیل سی ایک بھیڑ بکریاں پالنے والا ہے. اللہ اکبر. اللہ قابیل نے لے آ کر کے سکیاں سڑیاں جناب ترکاریاں تے سبزیاں لے آ کے میدان وچ رکھ دیتیاں نے. او دو ہندہ ایسی آسمانہ تو آگ آیا کر دی سی جدی قربانی نو آگ ساڑ دیتا کر دی سی او دی قربانی قبول ہو جان دی سی. اللہ اکبر. لا امت محمدیہ اللہ نے میرے تیرے واسطے بڑے اولے رکھ چھڑے نے. شکر کریا کر اس ذات دا جن نے میرا تیرا پردہ فاش نہیں ہون دیتا. اللہ دی قسمیں اویک حالات کیسے بن چکے نے. اللہ اکبر. اللہ جدو قابیل نے ترکاریاں لے آ کے سامنے رکھ دیتی نے. اللہ اکبر. اللہ حابیل نے جانور ذبح کر کے لے آ کے میدان میں رکھ دیتے نے. اللہ نو خون بڑا پسند ہے. ویسے بھی طریقہ حضرت آدم علیہ السلام دا جو چل دارے اسی اللہ نو تے وہی پسند ہے. اللہ نے حابیل دی قربانی نو قبول کر لے. جدو حابیل دی قربانی قبول ہو گئی نا اللہ اکبر. لا قابیل نو غصہ چڑھ گیا ایک میری گل نہیں منی گئی ایک میری قربانی بھی قبول نہیں کہندا. قال اللہ اقتلنکا. اوے حابیل میرے کو لو بچ میں تینوں زندہ نہیں ہو چھڑنا تو میری رسوائی دا سبب بنے. اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تی اللہ دا قرآن سورہ المائدہ اللہ اکبر کہندا میں تینوں قتل کر دینا ہے. اللہ اکبر. اللہ غور کریو سونے ویرا توجہ کرنا. اگو چھوٹا ویر کی کہندا ویرا جے میں نو ماریں گا میں تیرا ہاتھ نہیں بھڑاں گا ویر میں تیرے اگے ہاتھ نہیں چکاں گا. اللہ اکبر. اللہ تو میں نو مارنا چاہنا تے کوئی گل نہیں. انی اخاف اللہ رب العالمین. ویر میرے دل اندر اللہ دا ڈر تے خوف ہے. تو ظلم کر میں تیرا ظلم سین واسطے تیار. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کوئی مریا تے ہے ہی نہیں سی. پتہ ہی نہیں سی مردہ کیویں میں پتہ ہی نہیں سی ماریا کیویں جاندا ہے. اللہ اکبر. لے قابیل کدی حابیل دی ماں مروڑ دے کدی لات مروڑ دے. اللہ اکبر. لے مر جائے پر کیویں مرے
ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے جناب حابیل بکریاں چارن واسطے باہر گیا، قابیل نو بھیجیا جا اپنے ویر نو بلا کے لے کے آنا۔ اللہ اکبر، نو موقع مل جاندا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دا بیٹا دل اندر حسد دی اگ تی اگئی بھڑک رہی سی نا، اللہ اکبر، دشمنیاں تے عداوتاں تے اگئی چل رہیاں سن۔ اللہ اکبر، لائے گئے جا کر کے حابیل نو کہن لگا ابا بلاندا ہی کہندا میں ٹھہر کے آنا وا۔ اس گل تو تکرار شروع ہو جاندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ خالق کائنات دی کرنی ایسی ہوئی نا، دو کوے آوندے نے آپس اندر لڑنا شروع کر دیندے نے۔ اللہ اکبر، لڑدیاں ایک نے دوسرے دے سر تے ضرب مار دے، اے مر جاندا ہے۔ انہیں سمجھیا شاید سر تے مارن نال ہی بندہ مر دے، انہیں حابیل دا سر پتھر اوپر رکھ دیتا ہے، ایک وزنی پتھر اٹھا کے سر تے مارے ہے۔ حابیل دا سر کیما کیما ہو جاندا ہے، چکنا چور ہو جاندا ہے۔ حابیل دی تے ڈیتھ ہو گئی ہے، فوت ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، انہوں اپنی کمر تے چک کے لئی پھر دے، انہوں کی کراں، کدھر لے کے جاواں، کتھے بلے لاواں۔ پہلے نہ کوئی مریا تے نہ کوئی پتہ چلدا مردہ کیویں دی انہوں سنبھالیا کیویں جاندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حتیٰ کہ لاش وچوں بدبو آنی شروع ہو جاندی ہے۔ اللہ خالق کائنات دا قرآن اعلان فرمائے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، پھر اللہ نے دو کوے بھیجے نے، ایک نے دوجے نو مار چھڑے، مارن تو بعد انہیں اپنی چونج نال تے پیراں دے نال زمین نو کھودنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، زمین کھودنی شروع کر دیتی ہے، گڑا کھود کر کے اپنے نال دا جڑا مرے انہوں زمین اندر رکھو تو مٹی پا چھڑی ہے۔ اللہ اکبر کہندا ہے کالا یا ویلاتا، ہائے افسوس میرے چیک کان جنی بھی عقل نہیں ہے کہ میں اپنے ویر نو دفنا ہی سکاں۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ اکبر، اللہ حضرت آدم علیہ السلام دی ناراضگی لے کر کے اللہ اکبر، اللہ پہلے قتل دا جناب ذمہ دار قابیل بنے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے قیامت تک جننے قتل کیتے جان گے، جنہ انہاں قاتلانو اللہ عذاب دے گا، انہاں اللہ کلے قابیل نو دے گا۔ اللہ اکبر، غور کریوں سونے توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں، حضرت آدم علیہ السلام نے سب تو پہلے الحمدللہ رب العالمین اے کلمہ سب تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے سب تو پہلے اپنا سر مڈوایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مرغ نو پالے ہے، ایک پرندے نو حضرت آدم علیہ السلام نے پالے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے مرغ نو تاں پالے ہیں، فرماندے نے آسمانہ دے فرشتے جمیں جمیں تسبیح کر دے نے رات نو مرغوں اللہ بھی تسبیح کر دے، حضرت آدم علیہ السلام بھی نال نالے دے دا تسبیح پڑھیا کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کریوں سونے توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں، حضرت آدم علیہ السلام دا ایک مشہور بیٹا حابیل تے قتل ہو گیا ہے، قابیل قاتل بن کے نس جاندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام دا جانشین حضرت شیس علیہ السلام نو بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت آدم علیہ السلام دی جدو زندگی دے آخری ایام آئے نے، غور کریوں سونے توجہ کرنا، حضرت آدم علیہ السلام اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی ہے، صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے۔ اللہ اکبر، اے نہیں پتا او ملاقات عالم ارواح اندر ہوئی ہے یا کسی اور موقع تے ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی حضرت آدم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی نا،
اللہ اکبر تے حضرت موسیٰ جلالی طبیعت دے مالک سن بابے آدم نال جھگڑ پیندے نے موسیٰ علیہ السلام غصے ہو پے کہنے لگے بابا نہ یوں کھاویں آ درخت دا پھل نہ اس درخت دے نیڑے جاویں ہاں تے اینے ویل سانو تا نہ کڈنے پیندے اللہ اکبر حضرت آدم علیہ السلام جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو اے گل کہی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر انی گل کر لئیے تے حضرت آدم علیہ السلام فرماندے نے اوے موسیٰ تو اللہ دا کلیم ہے اللہ نال تو ڈائریکٹ گل کرنا تو کلیم اللہ ہے اللہ اکبر تیرے منہ گل پھب دی چنگی نہیں لگ دی اللہ اکبر اللہ تو مینوں ایہو جے معاملے تے ملامت کردا پے ہیں جدے تے میں آدم دا اپنا واسی کوئی نہیں جدے تے میرا چارہ ہی کوئی نہیں اے تے اللہ نے جو تقدیر وچ لکھیا سی او ہو کے ہی رہنا سی اے دے وچ میں آدم دا تے قصور ہی کوئی نہیں اللہ اکبر غور کریو سونیا توجہ کرنا حضرت آدم علیہ السلام جنہاں نو جناب صفیح اللہ بھی کہا جاندا ہے اللہ اکبر حضرت آدم علیہ السلام اپنی زندگی دے آخری ایام گزار دے پہنے اللہ اکبر تبھی زندگی آخری دور دے اندر حضرت ابراہیم علیہ حضرت آدم علیہ السلام داخل ہو چکے نے جدوں ویکھیا نا میرے سر تے موت دا سایہ منڈلا رہا ہے اللہ اکبر تے اپنے بیٹے نو کول بلا دے نے فرماندے نے میرے پترو جنتی پھل کھان تے بڑا جی کردا ہے جڑے میں جنت وچ میوے کھاندا رہیا واں مینوں میوے ایک واری کھوا دیو حضرت آدم علیہ السلام دے بیٹیاں نے جدوں حضرت آدم علیہ السلام دی گل سنی نا کوئی سجے پھیل جاندا ہے کوئی کھبیوں پھیل جاندا ہے اللہ اکبر راوی لکھ دے نے شاید انگور دا حضرت آدم علیہ السلام نے مطالبہ کیتا ہے کچھ کہندے نے سیب دا مطالبہ کیتا ہے کچھ کہندے نے انار دا مطالبہ کیتا ہے انہاں تیناں پھلاں چ کوئی ایک پھل حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پتراں نو کہیا مینوں لیا کے دیو میرا بڑا جی کردا میں او جنتی میوے دوبارہ استعمال کرنا چاہنا وا اللہ اکبر بیٹے تلاش کرن واسطے نکل پیندے نے انہاں بیٹیاں نو رستے دے اندر موت والا فرشتہ مل جاندا ہے اللہ اکبر نال جنتی فرشتے نے کہنے لگے کدھر جا رہے ہو کہنے لگے ساڈے باپ آدم نے کہا ہے میرا جنتی میوے کھان تے بڑا جی کردا ہے اس واسطے اسی او دے واسطے میوے تے پھل تلاش کرن واسطے جا رہے ہیں فرشتے کہنے لگے تہاڈے باپ دے سانس پورے ہو گئے نے او دی زندگی ختم ہو گئی ہے اسی او دی جان قبض کرن واسطے چلے ہیں اللہ اکبر غور کریو سونے توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غور کریوں سونے توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فرشتیاں نے انہا پیغام بیٹیاں نو دیتے بیٹے بھی واپس آ جاندے نے حضرت آدم علیہ السلام دی فرشتیاں نے جان قبض کر لئیے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ اکبر پہلا بشر دنیا تو جا رہے ہیں جڑا تبھی موت جا رہے ہیں اللہ اکبر نو غسل دیتا گیا حضرت آدم علیہ السلام نو فرشتیاں نے کول کھڑیاں ہو کہ حضرت شیس علیہ السلام دے تامن دے نال غسل دلوائے پھر کفن پہنایا گیا حضرت آدم علیہ السلام نو پھر زمین کھودی گئی ہے لحد والی قبر تیار کی گئی ہے حضرت آدم علیہ السلام دی پھر جنازہ پڑھایا گیا ہے 4 تکبیراں کہیاں گئیاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی اس بات دے راوی نے مستدرک حاکم اندر روایت موجود ہے شیس علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی ہے فرشتیاں نے پیچھے کھڑے ہو کر کے حضرت آدم دی نماز جنازہ پڑھی ہے حضرت آدم علیہ السلام نو مکہ معظمہ دے اندر جبل ابو قبیس دی چوٹی دے اوپر دفن کر دیتا گیا ہے اللہ اکبر اللہ 1 سال بعد
اما جی ہوا بھی اس دنیا نو چھوڑ کے ٹر جاندیاں نے۔ اللہ اکبر، غور کریو سونے توجہ کرنا، حضرت آدم علیہ السلام نوع انسانی دا جتو آغاز ہویا ہے، اللہ اکبر اللہ، کس کس لحاظ نال حضرت آدم علیہ السلام کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگوں کائنات دی اندر زندگی بسر کرنے والے انسانوں، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، لوگ سارے انسانیت کٹھی ہو کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو جائے گی، جا کے کہنے لگے تسی ساری اولاد آدم دے باپ، اللہ اکبر چلیے نا جلہ دی عدالت اندر سفارشاں کیجئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے حضرت آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے، کہیں گے میں اللہ رب العزت بھی ایک مرتبہ حکم دولی کر چکے ہیں، دوبارہ اللہ دے سامنے جان دی جا کوئی نہیں، دوبارہ او دے سامنے کھڑے آؤں دی ہمت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے انا سید ولد آدم والا فخرا والا فخرا، پاک پیغمبر فرماندے نے مینوں اللہ نے اولاد آدم دا سردار بنایا ہے، میں محمد فخر نہیں کردا، میں فخر نہیں کردا، بلکہ اس اللہ دا شکریہ ادا کرنا وا افلا کونا عبدا شکورا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آ کر کے زمین دے اوپر اللہ اکبر جتنے بھی کاروبار دے ذریعے جتنے بھی پیشے نظر آؤندے نے، حضرت آدم علیہ السلام نے ہر پیشہ اختیار کیتے، اللہ اکبر کھیتی باڑی کیتی حضرت آدم علیہ السلام نے، تجارت دے معاملات حضرت آدم علیہ السلام نے، اللہ اکبر اللہ، حتیٰ کہ اماں جی حوا نے سوت کت کے چادراں تک بنان والے کام کیتے، اللہ اکبر کیوں؟ اللہ نے پوری کائنات دا حضرت آدم علیہ السلام نو باپ اور اماں جی حوا نو ماں بنایا، تے ماں باپ دا جو نقشہ اگے اولاد واسطے چلیا کر دے وہی طریقہ چلدا آ رہا ہے میرے تیرے معاشرے دی اندر، مگر کچھ چیزاں دی اندر تغیر و تبدل کر دیتا گئے۔ اللہ اکبر جس طرح وہ نکاح ہمشیرہ نال جائے سی اج دے معاملے اندر نہیں ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام دی شریعت دی اندر معاملہ نہیں، اللہ اکبر اللہ، حتیٰ کہ دیگر انبیاء کرام دے دور اندر بھی سلسلہ چلدا آیا ہے، مگر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی شریعت نے آ کر کے ان تمام چیزاں نو اس انداز نال نکھیڑ کے وعدے کر دیتے۔ حضرت آدم علیہ السلام دی سیرت جو احباب دے سامنے بیان کیتی گئی ہے، میرے پائیو بیان کرن دا مقصد ہے اللہ اکبر اللہ کہ سانو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ او آدم جنہوں اللہ نے اپنی ہتھاں نال گن کے بنایا ہے، جنہوں اتنی عزت دیتی، اینا شان دیتا ہے، اینا مقام دیتا ہے، او غلطی کر بوے تے پھر حالات کیسے بن سکتے نے؟ یار میں تے تو کس باغ دی مولیاں سویر شام رب دی نافرمانی دی اندر، اے دے باوجود اسی ایسے جناب سخت ہوئے ہیں، دل ساڑھے پتھر ہوئے نے، اسی اپنا جرم بھی قبول کرنے واسطے تیار نہیں ہیں۔ میرے بھائی جے میرے تیرے باپ نے آر محسوس نہیں نہ کیتی، رب دے سامنے رون لگے ہیں یا گڑ گڑان لگے ہیں یا اپنی غلطی دا اعتراف کرنے لگے ہیں، تو پھر مینوں تینوں بھی کوئی حق نہیں پہنچدا کہ اسی میں اڑیل بن کے اپنی زندگی گزار کے چلے جائیے۔ اللہ خالق کائنات کو دعا ہے اللہ رب العزت ان انبیاء دی سیرت نو اللہ سنا کے عمل دی توفیق عطا فرما دے، وما توفیق الا باللہ۔